जीवंता सब नाटक जोटा कि मो कला जीवनर प्रथम पहाच चढ़ार नाटक जे कि सबुआड़े एबे भी सुधा से नाटकर आलोचना हुए जे दईतारी पंडा कुकुड़ा खाई से प्रथम जीवंता सबर नाटक मोर प्रथम डायलॉग ब्यूटी इज ओनली टू एंजॉय नॉट टू टच बट फॉर माई सेल्फ ब्यूटी इज ओनली टू टच नॉट टू एंजॉय। धन्यवाद रोजी मैडम सुंदर गीत अंतर्गत शुभेच्छा साधुवाद धन्यवाद दर्शक बंधु आपण मानकर बहु उपस्थित आम स्वागत जनाऊँ जहाँपाई ए संक्षिप्त संवर्धन कार्यक्रम से आउ कहीं नुहंती यात्रा जगतर विशिष्ट खलनायक जी जीवंत सब नाटकरू तांकर प्रथम परिचय पाइथिले एवं यात्रा जगतर दुर्दांत खलनायक किंतु वास्तव क्षेत्र में जड़े भल मनीष एवं माँ तारिणीकर जड़े बड़ भक्त जहाँ को आपण मैंने अत्यंत श्रद्धार सहित दईतारी नना बोली कही था मिस्टर दईतारी पंडा इज वंस अगेन वेलकम टू द स्टेज श्री श्री दईतारी पंडा and our special request will go in favor of Sri Anil Kumar Acharya. Mr. Milu, please do come up to the stage for the felicitation program. एवं दईतारी पंडा जड़े भल मनीष किंतु यात्रा जगतर जड़े दुर्दांत खलनायक तांको आज नीलकंठेश्वर यात्रा कमिटी बरहाटीपुरा तरफ संवर्धन कार्यक्रम रखा जाइए। आम आशा करूँ आमर ए संक्षिप्त संवर्धना को से हृदयर सहित ग्रहण करेंगे एवं यही परिप्रेक्षी आम समस्त तरफ आम कमिटी तरफ आम रिक्वेस्ट करुचु मकर मेलार जे स्पेशल ऑफिसर आज अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ सब कलेक्टर केउझर श्री चित्तरंजन नायक को अनुरोध करुचु संक्षेप रे गोटे मिनिट भितर दईतारी नना दईतारी पंडा संबंध रे गोटे मिनिट्र अभिभाषण रखिए। हावे बिगेन प्रथमे माटी की प्रणाम आमे बहुत गर्वित आनंदित जे आपण मैंने समस्ते शांति श्रृंखलार सहित भाईचारा बजाय रखी एभली एक चमत्कार मेला को निज घर मेला निज गाँ मेला बोली भाविचंती आमको एमती भल पाउथांतु आउरी गोटे परम सौभाग्य आम पाखरे अछंती ओडिशा यात्रा जगतर केवल नुह सिनेमा जगतर मध्य जड़े वरिष्ठ कलाकार वर्षियान कलाकार माटीरू महाकाश जाए जहाँकर अभिनयर व्याप्ति दीप्ति सर्वजन विदित जीवंता सबरू आरंभ करी बईना देछि बाहाबाकू जीवंता सब कथा कथा रही मगुसुर को आदि नाटक निजर चमत्कारिता प्रतिपादन करिथिबा जणे चमत्कार अभिनेता हृदय गोटे 100% खोला हृदयर मनीष दईतारी नना जहाँ पई ए माटी धर्म संस्कृति इतिहास को कांधरे बही बाट चलुथबा भाईचारा भल पाइबा और विश्वास महमह बासना नहीं चलुवा बाराटीपुरा माटी आपण को पाई गर्वित आम आनंदित आम आशा रखा आग को यात्रा आहरी बढ़ छोट बड़ मान अभिमान को भूली आम संपर्कर विश्वासर छात तले ठिया एमती भल पाइबार रज्जुरे बंधा हेबा एवं दईतारी नना को पाई आम खुशी गर्वित जे एमती सबुथर आपण मान प्रतिभा को आम देखु थाउ ए मेला आहरी दीर्घायु हो। धन्यवाद। एवं संवर्धना प्रदान करने पूर्व आमे आमर प्रिय मनीष दईतारी नना को निवेदन रखिबू से जीवंता सब नाटकर जदि संगलाप मने थाए आज द विलेन प्लीज से संगलापर कि यदि अंश उपस्थापन करिवे। जय जगन्नाथ जय माँ तारिणी। आज मो पाई एक आनंदर कथा और गर्वर कथा कारण मोर जन्म बालेश्वर जिला किंतु कलारे मंचरे जन्म यही घटगाँ माटी कहीं तारिणी गणनाट्य जिते है माँ तारिणी ना से आम फास्ट यात्रा यही आरंभ करूँ नाटक शिखी न था से जो हाट मझे पेंडेल टी अच्छी तारी भितर आम मंच करूँ जीवंता सब नाटक जोटा कि मो कला जीवनर प्रथम पहाच चढ़ार नाटक जे कि
ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ନାଟକର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ଉପରୁ କୌଣସି ଆଇଁଷ ଆସେନି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ନଥିଲେ ଆମେ ନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ କଳା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଳା କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ବିନା କଳାରେ କେହି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିନି। ଯାହା ହଉ ଏଇଠୁ ମଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏଇ ଘଟଗାଁ ମାଟିରୁ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁଁ ମଣିଷ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ମଣିଷ। ୟା ଭିତରେ 46-47 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 47 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ ତାରିଣୀ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ଷେ ଛଡ଼ା ବର୍ଷେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏ ମେଳା ଏତେ ଜାକଜକ ନଥିଲା। ଏ ମଞ୍ଚ ବି ଏମିତି ନଥିଲା, ମାଟି ମଞ୍ଚ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ଯାତ୍ରା। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉ। ଆମେ ବହୁଦିନ ପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପଦିଏ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି, ନାଟକ ତ ଦେଖିବେ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଜିଅନ୍ତା ଶବର ନାଟକ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ୍। Beauty is only to enjoy, not to touch. But for myself, beauty is only to touch, not to enjoy. ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତାକୁ ପାଖରେ ରଖି ତା ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଅନୁଭବ କର। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଡିସେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖ, ଫୁଲଟା ଭିତରେ ଏତେ ବିୟୁଟି ଥିଲା କୋଉଠି। ଆଜିର ନାଟକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଦୃତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ, ଆମର ସବୁ ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ। ସପରିବାରେ ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଆମ ନାଟକ ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟୁଛି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜ ମାହିର ବଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନିଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେବେ ଏବଂ ଦୈତାରୀ ନନାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଟୁ ମକର ମେଳା, ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଆଜିର ଏ ମହାର୍ଘ୍ୟ ପର୍ବ ଅବସରରେ ବରହାଟିପୁରର ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ଶୈବ ପୀଠରେ ଆମ ତରଫରୁ ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ସେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଧାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ଥର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗୁହାରିକୁ ସେ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର, ଯଦିଓ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଶୈବପୀଠ ଶିବଙ୍କର ମାଟି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଧାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦେଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦୈତାରୀ ନନାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିଥିବୁ। ଆମର ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ସେ ସବୁଦିନେ ମନେ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମେନ୍। And that's the end of the special felicitation program on the first night of Konarka Gananatya here at Bharatipura. Once again, I would like to hand over the microphone to anchor Mr. Krishna Kumar. थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। आज बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर समय, मूल्यवान मुहूर्त सतरे कृतज्ञता ज्ञापन करछु। निश्चित भाव में यात्रा जगतर महानायक, यात्रा टाइगर श्रीयुक्त दैतारी पंडा, यात्रा जगत जड़े लिजेंड, तांकर अभिनयर चातुरी, गुरु गंभीर स्वर में संलाप कहिबार जो बहादुरी, जो परिपक्वता निश्चित भाव में आज युवपीढ़ी को आहरी प्रोत्साहन कर अनुप्राणित होती देखिक अनेक कलाकार। से आशा करी पुणी थे आम यही माटीरू माँ जगत राणी संकट हरणी माँ घटगाँ तारिणी निकट में कामना करूँ, प्रार्थना करूँ। सेमती जड़े महान व्यक्तित्व, महान कलाकार यात्रा जगत में निजर शेष निश्वास पर्यंत अभिनय करूँ। आशा करी दैतारी नना आशीर्वाद गोटे जोरदार करो ताली। Thanks to all of you. Love you all.
धन्यवाद दर्शक जीवा कार्यक्रम आउ एक पहाच आउ एक सोपान